गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के 24 उलमाए कराम की मुलाकात हुई। उलमा की साजिशी अनासर के खिलाफ कार्रवाई पर हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर हाउस में उलमा के 24 रुकनी वफ़द से गुफ्तगू करते हुए चौधरी सरवर ने कहा कि हम अहले बैत और सहाबा कराम रज़ी तआला अन्हु की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमानों को लड़ाने की बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है। शरपसंदों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जहां अक़लियतों को सारे हकूक़ दिए जा रहे हैं। इस्लाम एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम देता है। जब भी मुश्किल वक्त आया उलमाए कराम ने अपना किरदार अदा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र के 24 उलमाए कराम की मुलाकात हुई है और उलमाए कराम की साजिशी अनासर के खिलाफ कार्रवाई पर हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के 24 उलमाए कराम की मुलाकात। उलमा की साजिशी अनासर के खिलाफ कार्रवाई पर हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी। हम अहले बैत और सहाबा कराम रज़ी तआला अन्हु की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नर चौधरी सरवर की जानिब से ये कहा गया और उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें अमन ख़राब करने की साजिश कर रही है। मकतब फ़िक्र को लड़ाने की साजिश नाकाम बनाएंगे। शरपसंदों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने मज़ीद कहा कि हुकूमत मकतबा फ़िक्र के उलमा को साथ लेकर चल रही है। बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खुबैर आज़ाद की शिरकत, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी, अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर की शिरकत, मौलाना गुलाम अकबर साकी, मौलाना अब्दुल वहाब की शिरकत, हाफिज़ कासिम रज़ा, मौलाना मोहम्मद खान लगारी, सैयद नियाज़ हुसैन नकवी की जानिब से भी शिरकत की गई। हम खुलफाए राशिदीन की तौहीन किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उम्महातुल मोमिनीन एज वेल। तो मैं और भी ये बात मुझे बड़ी खुशी हुई आज कि मेरे तमाम भाई उलमाए कराम को इस बात का भी बिल है कि ये एक फितना है, ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए। ये इस्लाम और दीन और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से अपील करना चाहता हूँ कि अहले तशय्युअ के उलमाए कराम, सुन्नी उलमाए कराम में इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि किसी सूरत में भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी तरीके से भी अहले बैत की, खुलफाए राशिदीन की, किसी तरह भी सहाबा कराम की जो है किसी किस्म की तौहीन हो। और उसके लिए सबसे अहम बात जो मैंने यहाँ पर महसूस की कि अहले बैत ने जो हुई है तौहीन सहाबा कराम की, उनके बारे में कहा कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लो। और हमारे सुन्नी उलमाए कराम ने कहा कि अहले बैत की जो सैयद फातिमतुज़ ज़हरा, जो मेरे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की औरतों की सरदार होंगी, उनके बारे में जो तौहीन हुई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं तमाम उलमाए कराम को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, अपनी हुकूमत की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि शरपसंदों को किसी सूरत में भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा और जिन लोगों ने भी तौहीन की है उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा ताकि हमारे किसी भी भाई की दिल आज़ारी ना हो। तो मैं फिर उलमाए कराम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने क्या जी मजहबी हम जी एक माह बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में हमारे उलमाए कराम की वजह से जितनी इंटरफेथ हारमनी यहाँ पर है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, अल्लाह के फजल करम से। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो दहशत गर्दी है इस पे जो काबू पाया गया है उसमें अफवाज पाकिस्तान के बाद उलमाए कराम का किरदार है और पैगामे पाकिस्तान पे हम सब मुत्तफिक हैं, उस पर हमारा किसी किस्म का भी इख्तलाफ जो है नहीं है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये शरपसंद कामयाब नहीं होंगे। जी अगर आप देख लें ना कि पाकिस्तान में देख लें कि हमारा अक़लियतों के साथ क्या रवैया है
آپ انڈیا میں دیکھ لیں کہ اقلیتوں کے ساتھ کیا رویہ ہے. انہوں نے کشمیر میں آپ دیکھ لیں کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ سے لاک ڈاؤن ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑے خراب تھے، ہم نے کرتارپور کوریڈور جو ہے کھولا، اس لیے کہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک لبرل نیشن ہے. پاکستان اسلام جو ہمارا مذہب ہے یہ ہمیں کمپاشن سکھاتا ہے، یہ ہمیں ایکوالٹی سکھاتا ہے، یہ ہمیں فیئرنس سکھاتا ہے، یہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کا پیغام دیتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی علماء کرام پہ مجھے اپنے علماء کرام پہ فخر ہے، اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان علماء کرام نے ہر مشکل وقت میں جب بھی پاکستان کے بارے میں کوئی بڑا مسئلہ ایشو ہوا ہے تو انہوں نے اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کی ہے اور ہمیشہ لوگوں کو لیڈ کیا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام میں جو ماشاءاللہ ایک بڑا پیسفل انوائرمنٹ تھی، اس کا کریڈٹ بھی ہماری انتظامیہ کو بھی جاتا ہے اور ہمارے علماء کرام کی بھی دن رات کی محنت اس میں انوالو ہے. جی میں تو صرف یہی کہوں گا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان کو کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے. اور انڈیا میں آپ کو بتاؤں دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا کہ جو انہوں نے سٹیزنز امینڈمنٹ ایکٹ لائے ہیں جو کہ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ڈسکرمنیٹ کرتا ہے، اور اس کی مذمت جو ہے وہ یورپین یونین نے بھی کی ہے، امریکن کانگریس میں بھی ہوئی ہے، برطانیہ میں بھی ہوئی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر کرسچین کو زبردستی ہندو بنانے کی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب ہمارا امت جو ہے دنیا میں ایک کمپیشنیٹ سوسائٹی کا ہے، اور نریندر مودی کا چہرہ اب دنیا میں بے نقاب ہو گیا ہے. انڈیا کی حکومت کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے کہ وہ سیکولر سٹیٹ نہیں ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ ہندو جو ہیں وہ گریٹر جو ہے انڈیا کا خواب دیکھ رہے ہیں. اس لیے ان کے کسی ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. اور یہ جو قرآن کریم جلایا گیا جی سویڈن وغیرہ میں، دیکھیں جی میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اور پوری مسلم امہ کو جو اس وقت خطرات ہیں، پوری مسلم امہ کے لیے میری تو اپیل ہے کہ ہمیں جس طریقے سے ہم سب علماء بیٹھ کے ایک پیج پہ آ سکتے ہیں تو مسلم امہ بھی ایک پیج پہ آ سکتی ہے. اور میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں جس نے 40 سال یورپ میں پولیٹکس کی ہے کہ اگر آج مسلم امہ متفق ہو جائے تو جو ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے، جو ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے، وہ ظلم جو ہے پھر نہیں ہو سکتا.